So we introduce Parminder Kaur. ये भी पहली बारी स्पीकर है, फर्स्ट टाइम स्पीकर, बट शी इज अ पोएट और इन्होंने पोइट्री लिखते हैं प्लस इन्होंने बड़ी सेवा की फिलोसफी और लंगर मतलब सेवा एंड अदर प्लेसिस से बहुत ज़्यादा सिक्खी के काम किया और बच्चों नाल काम करते हैं। सो उन्होंने टॉपिक है ह्यूमन राइट्स इक्वैलिटी, फिर वापस अस इक्वैलिटी पे आवांगे क्योंकि जे इक्वैलिटी नहीं समझ आती, ह्यूमन राइट्स नहीं समझ आते तो असी गुरबाणी ते चलते ही नहीं पे। सो उस नूं ध्यान विच रखते हुए सारिया चीज़ां डेट्स भी ते हर चीज़ असी उन्होंने ध्यान विच रखना। सो स्वागत है जी तुहाडे वल्लों परमिंदर कौर जी का। परमिंदर कौर जी टेक ओवर करो जी। सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू जी खालसा। First of all, thank you. Please, Father. First of all, thank you, Maninder Veerji, for sharing deep insight on Sikh teachings. Let us continue with Guru Nanak Ji's teachings on removing inequalities. आओ सारे मिलके गुरु जी दी फतेह परवान करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव दी अते खालसा दे सिरजना दिवस दी तुहानू सब नू बहुत बहुत बधाइयां। Hello everyone. Today I will be sharing some thoughts based on Gurbani quotes on human rights and equality in Sikhism. आज मैं मनुखी समानता के बारे गल करांगी जो साडे गुरु साहिबान दे उपदेश अते सिक्ख्या ते आधारित है और उसनू अपने जीवन में असी किवें लागू कर सकते हैं। This topic is very dear to my heart because I have not only witnessed discrimination but sadly have been subjected to it as well. Sangat ji, how many of you believe that every single human deserves the same respect, the same dignity, the same opportunity regardless of their background? साडे विचों किन्ने लोग मानते हैं कि हर एक इंसान उसके पिछोकड़ की परवाह किए बिना इक्को जही इज्जत, इक्को जही मर्यादा अते इक्को जहे मौके मिलन दा हकदार है। This belief, Sangat ji, is not just modern ideal. It is at the heart of a message shared over 500 years ago by Guru Nanak Ji, the founder of Sikhism. Who here has been judged for something you were born into? Your caste, your color, your gender? ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਜਾਤ, ਪਾਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। One of the most profound teachings of Guru Nanak Ji is the inherent equality of all human beings. He challenged the societal divisions based on caste, creed and gender. Guru Nanak Ji boldly rejected all such divisions. He taught us, Na ko beri nehi bagana, sagal sang hum ko banai, jo prabh kino so pal manyo, eh sumat sadhu te pai, sab mein rav reha, prabh ek hai. Sab mein rav reha, prabh ek hai, pek pek nanak biksai. This quote teaches us that all human beings are equal in the eyes of the Creator. No one is inferior or superior, and no one is an enemy or a stranger. We are all part of the same creation and should live in harmony with each other.
This is the foundation of human rights, recognizing the inherent dignity of every person regardless of their background. Core teachings on equality. Sikhism was founded by Guru Nanak Ji in the 15th century, a faith that emphasizes equality, justice and respect for all people regardless of their background, caste, religion, gender or social status. ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। What does that mean for us? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਜਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। We are not better or worse, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੀ ਮਾੜੇ। We are lit by the same flame, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜਗਦੇ ਹਾਂ। Imagine a single lamp lighting many candles. Each candle glows, but the flame, the source, is still one. That, my friends, Sangat Ji, is what Guru Nanak Ji taught: oneness, equality, unity. ਆਓ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। It's a beautiful reminder of how spiritual light and wisdom are not just personal but universal, affecting all creation. This is not just poetry. It's a call to action. We must see every soul as equal because the same light, Antar Jyot, shines in all. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ? Or do you see light? As Guru Nanak Ji said, ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। This powerful line from Guru Nanak Ji emphasizes that the divine light, Jyot, is present in all of creation. It encourages us to see the divine essence within every being and recognize that everything is a reflection of that universal light. This line from Guru Nanak Ji highlights the idea that divine light is the source of all enlightenment and that through this light everything and everyone is illuminated. So next time ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ। Gender equality. ਤਰਨ ਗਗਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੋਏ, ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਲੋਏ। Another aspect of equality in Sikhism is the recognition of the equal status of women. Being a woman myself, I have most certainly faced discrimination. That is why, as I mentioned earlier, ये विषय मेरे लिए बहुत मायने रखता है। The expectation to serve, to be denied equality, the lack of equal opportunities is very painful. Why, Sangat Ji, are our girls denied the right of education and expected to forsake their dreams and tie them down into societal norms? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ women discrimination, ਨਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੀ ਮਨੋਵ੍ਰਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। At a time when women were treated as inferior in society, Guru Nanak Ji laid down a revolutionary stance by advocating for the equal treatment of women. He famously said, "Pand jamiye, pand nimiye, pand mangan vyao, pando hove dosti, pando challe ra, pand muwa, pand paliye, pand hove bandan, so kyo manda akhiye, jit jamme raja." From a woman
a man is born. Within woman, a man is conceived. To women he is engaged and married, and through women the future generations come. When his woman dies, he seeks another woman. To woman he is bound. So why would you call her bad from when kings are born? Pando hi pand upjai, pande baaj na koe, nanak pande bahara, eko sacha soy. This beautiful verse asserts the integral role of women in society and in the creation of human life. Sikhism rejects any form of gender-based discrimination, recognizing that men and women are equally valuable and are capable of fulfilling spiritual and social roles. Universal compassion. ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਨਾ ਚਾਹੀ। Is Pankthiyan which Guru Nanak Ji reminds us that the Creator, who is the giver of all life, should never be forgotten. The verse urges us to always remember the divine and emphasizing that the body is illuminated through Guru's wisdom. Guru Nanak Ji ne ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। His teachings advised individuals to show kindness and love to all, reminding us that we are all a reflection of the Akal Purakh, who is the sole creator of all living beings. Sangat ji, do you believe that love, care, and compassion should only be limited to our dear ones? No. Guruji taught that love should extend beyond our immediate circle and encompass all things. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Would we all not like to be treated with respect, love, care, compassion? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਾ। Guru Nanak's philosophy also emphasized the importance of showing love and respect not only towards people but also encouraged the protection and reverence of the environment, viewing it as a reflection of God's love and beauty, and showed us how our mindset can be inspired by what we do. Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਦਰੀ ਪੀਵੇ। This verse teaches that cultivating spirituality is akin to farming. Just as a farmer carefully plants, waters, and nurtures their crops, a person should cultivate virtues like humility, contentment, and hard work while nurturing their soul with Naam. फिर गुरु जी दी अगे असी टीचिंग्स नू करते हैं लेके जाते हुए the equality and respect of all faiths. Sikhism teaches that all religions have the same divine source and no religion is superior to another. Guru Nanak ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। In fact, his travel companion was Bhai Mardana Ji. ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ। Guru Nanak Ji's philosophy was that we should respect all people, regardless of their faith, and that the divine truth can be found in every religion. फरमांदे ने, एते औरत मर्दा साजे, ए सब रूप तुम्हारे। कबीर पुंगरा राम अल्लाह का, सब गुर पीर हमारे। माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारै, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंभारै, सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कुछ हो। This universal message of equality transcends religious boundaries and is a call for interfaith, respect and mutual understanding.
Sikhism advocates the respect for all religions and importance of religious tolerance, the foundation of oneness. Guru Nanak Ji began his divine message with the Mool Mantra. Sangat ji, आओ असी मूल मंत्र दा जाप करिए मेरे नाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। One universal creator God. The name is truth. Creative being personified. Creator and doer of everything. No fear, no hatred, not bound in time, self-existent by Guru's grace. Let me pause right here. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਭਉ without fear, ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। निर्वैर विदाउट हेट, नफरत तो बिना। सत्संग जी एक बारी फिर निर्भउ निर्वैर निर्भउ विदाउट फियर, डर तो बिना, निर्वैर विदाउट हेट, नफरत तो बिना। Now imagine a world built on those two values, no fear, no hate. कल्पना करो कि एक अजिही दुनिया है जो उन्हां दो कदरां कीमतां ते बनी होवे, कोई डर नहीं, कोई नफरत नहीं। That is true human freedom, that is true equality. यही सच्ची मनुखी आजादी है, यही सच्ची समानता है। Humility attained with संगत। In the 15th century, the Indian subcontinent faced significant challenges including religious divisions, caste inequalities and spiritual unrest. इस भटकी हुई अवस्था विच गुरु नानक जी उम्मीद दी जोत वजों उभरे। उन्होंने जोर दिता कि जीवन की सफलता समानता, सच्चाई, निम्रता अते दया द्वारा प्राप्त की जाती है। संगत मीत मिलाप पूरा ना बड़ा। Guru Nanak Ji relayed the significance of being in the company of the Sangat, holy congregation, and the spiritual upliftment it provides. The Sangat is a space where love and unity among all are nurtured. Chodo ninda tat purai, par par dajje shant nai, mil sat sangat naam salao, atam ram sakhai hai. गुरु रूप साध संगत जी, किन्ने प्यारे शब्द ने, गुरु रूप साध संगत जी। Let us reflect on these words. गुरु दा रूप हाँ असी। When we are sitting in Gurdwara Sahib, we never judge who is sitting next to us. We don't know their caste or their background, yet we are at peace. संगत दे विचकार बैठ के साडे मन विच कदी एक गल आई है कि बंदा या ये बीबी केड़ी जात दी है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि असी गुरु महाराज जी की हजूरी विच सब एक होके बैठते हैं अते साडा मन अंदरों ही कलेश रहत ते निरपक्ष होने की भावना रखता है। Sitting among Sangat in remembrance of God is the most beautiful and symbolic representation of oneness, a reminder of how we are all equal in the eyes of Creator and that we should follow what Akal Purkh has ordained us to do. The kitchen of equality, Langar Seva and Pangat. Sat Sangat Ji, Langar is not just physical food. It is an act that represents oneness, which is not only physical but spiritual nourishment. Serving Langar before eating reminds us to put others before ourselves and promotes unity and deeper understanding of how there is no hierarchy in the eyes of Akal Purkh. We all eat the same meal, regardless of our social background. In the same place, sitting together in Pangat. What a visual of modesty and non-discrimination. Sat Sangat Ji, Langar sirf भौतिक खुराक नहीं है। इस समानता अते एकता का पाठ है जो भौतिक अते आत्मिक पोषण दोवें ही प्रदान करता है। लंगर परोसन अते सेवा करन दी प्रथा सानू अपने तो पहला होरनां नूं रखण दी सिख देंदी है।
ਇਹ ਏਕਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਗੂੜੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। Guru Nanak's teachings on Seva emphasizes selflessness, community service to humanity as a central to spiritual growth. Seva is a path to liberating oneself from ego, and serving others in any form is a reflection of serving the divine. Guruji आखते ने विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगे बैसन पाई। Recent psychological studies show that ethical practices as advocated in Sikhism lead to higher levels of mental well-being. The act of seva and communal harmony fosters a sense of belonging and purpose, a critical component in psychological health. The right to justice and voice. Sangat ji, let me ask you something. Have you ever felt that standing up for someone else's dignity was just as important as standing up for your own? In Sikh Dharma, that is not just a noble act, it's a spiritual responsibility. Sikh Dharma ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Guru Nanak Ji's path was one of peace, but not silence. Guru Nanak Ji ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਚੁੱਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਚੁੱਲੀ ਨਿਆਵ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੱਚ ਧਿਆਨ। Guru Nanak Ji says that those in position of power must remain focused on truth and uphold justice for all people, regardless of their social or economic status. And he continues to say, तख्त बह तख्ते की लायक, पंच समाए गुरमत पाए. Guru Nanak Ji stood for dignity not only for himself but for everyone. और सिर्फ अपने लिए नहीं, पर सारी दुनिया के मान सम्मान लिए खड़े हुए. Freeing society from tyrannical rulers was one of the main missions and objectives of the Guru Sahibs. Guru Sahib challenged the Mughal invader at the time by saying, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो पाप की जंज ले काबलो पताया जोड़ी मंगे दान वे लालो सरम तरम दोए छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे लालो काजिया बामना की गल थकी अगद पड़े सैतान वे लालो। संगत जी, अज असी सारे प्रदेशों में बैठ के अपनी सभ्यता अते अपने धर्म का खुल के अभ्यास कर सकते हैं। शहीद भाई मेवा सिंह अते होरां ने कैनेडा की धरती ते गुरबाणी दीयां डूंघियां जड़ां वालियां सिक्ख्यावां ते प्रेरित हो के दित्ती जो अन्याय अते असमानता विरुद्ध बोलदियां हन। Now Sangat ji, let us reflect on the divine model of justice. Sarab Niranjan Purak Sujana, the primal Lord is everywhere, immaculate and all-knowing. Adal kare gur gyan saman. He administers justice and is absorbed in the spiritual wisdom of Guru. इन्हां पंक्तियां विच गुरु जी कहते हैं कि जिवें परमात्मा न्याय करते सियाना है, असी भी इन्हां मुलां नूं अपनाउण दी कोशिश करिए. It is, in its essence, Sikhism champions justice, equality and protection of human dignity, particularly those who are most vulnerable. सिक्खी समाजिक न्याय की वकालत करने वाले लोगों लिए एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेरणा का स्रोत है. This is not just about personal enlightenment. It is about collective liberation. गुरु नानक जी वास्ते ये विचारधारा निजी ज्ञान तक सीमित नहीं सी. उन्होंने समूहिक मुक्ति की गल की थी. Words can inspire, but actions, they create change. And Guru Nanak Ji did both. He did not just talk about equality. He lived it, he built it, he shared it, and so should we. Yesteryears and today. Dear Sangat Ji, ये बड़े दुख की गल है कि सदियों के बाद भी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਕ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ.
क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। Condemnation of rituals and superstitions. Guru Nanak Ji spoke out against the empty rituals and practices. He took us out of the Karam Kand and fake practices. आज ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਬਟ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ। ਸੋਚੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ छोड़ी ले पाखंडा नाम लेइए जाए तरंदा। Caste system. Guru Nanak Ji urged people to look beyond caste and status and to treat all individuals with kindness and respect. Guru Nanak Ji ने लोकां नूं जात अते स्थिति तो परे देखण अते सारे व्यक्तियां नाल दया अते इज्जत नाल पेश आउण दी अपील कीती। उन्होंने फरमाया दखन देश हरि का बासा पश्चिम अल्ले मुकामा दिल में है खोज दिले दिल खोजो यही ठौर मुकाम। सो ब्यूटिफुल। दिल में है खोज दिले दिल खोजो। Who are responsible for spreading ignorance and divisions? संगत जी तुसी दसो कि ये कौन लोग ने जो इंसानियत के संदेश विच खलल पाउण दी कोशिश की हुई है? डेरावादी, अधिकारी, दरबारी। गुरु साहब आखते ने हरना बाजा तै सिकदारा इन्ना पढ़िया नाओ फांदी लगी जात फायन अगे नहीं थाओ। पर असी इन्हां तो किवें बचना है? सो पढ़िया सो पंडित बीना जिनी कमाना नाओ। In this burning fire of differences, my dear Sangat Ji, let us remember Guru Ji's pravachans that urges us to understand the divine message of oneness. Hukmi hovan akar, hukam na keha jai, hukmi hovan ji, hukam mile vadiyai. By his command, bodies and souls are created. ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜਾਂਗੀ। ਗਰਭਵਾਸ में है कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंदु ते सब उत्पाती कहो रे पंडित बामन कब के होए बामन कह के जन्म मत खोए। गर्भवास में है कुल नहीं जाती। गर्भवास ਤੁਹਾਡੀ ਵੂਮਨਸ ਵੂਮ ਇੱਕ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। गर्भवास में कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती all have originated from the seed of God। अगे भगत नामदेव जी उच्चारण करते हैं एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र बचित्र बमोहत बिरला बूझे कोई सब गोविंद है गोविंद बिंद नहीं को। साथ संगत जी we are one। Continuing, Guru Nanak Ji's profound teachings on oneness and equality did not conclude with his own life. Rather, his heritage was continuously nurtured and expanded upon by the following gurus who each contributed to the evolution of his vision. Guru Nanak Ji ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਜੋਤ जब रब्बी रोशनी की गल की जाती है, ये मन्निया जाता है कि हर गुरु विच वही रोशनी सी, हर गुरु ने पिछले दी सिक्ख्या नूं अगे वधाया। The gurus collectively reinforced the message of unity and equality. Come, let us explore each Guruji's contributions. Guru Angad Ji reinforced and strengthened the Langar Pratha, where everyone, regardless of their background, was welcome to share meals together. He also standardized and promoted Gurmukhi, empowering the common people to read and write in their own language rather than relying on elite languages like Sanskrit, which was reserved for the upper class. Guru Amar Das Ji,
गुरु अमरदास जी ने पहले पंगत पाछे संगत के नियम नूं रिवाज बना दिता। मतलब कि पहला सारिਆਂ ਨਾਲ इकट्ठे लंगर विच बैठो फिर दर्शन करो। इस राही उन्होंने लंगर की परंपरा नूं होर मजबूत बनाया ते समाज विच चल रही ऊंच नीच की भावना नूं खत्म किया। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया अते विधवावां दे हक्कां दी हिमायत करते हुए लिंग बराबरी नूं भी उत्साहित किया। Guru Ramdas ji built Amrit Sarovar, where all could bathe regardless of their social or financial status, which became a symbol of spiritual unity. Sab ji tumhare ji, tu jiyan ka datar. He also composed the Lama, highlighting equal spiritual partnership in marriage. Guru Arjan Dev Ji. गुरु अर्जन देव जी ने पिछले गुरु साहिबान दी बाणियां नूं इकट्ठा करके एक ठोस रूप दिता जो अगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब की नींव बनी। यह सिख धर्म लई एक वड्डी उपलब्धि सी। He included hymns not only from Sikh gurus but also from Hindu and Muslim saints like Bhagat Kabir, Ravidas, Namdev and Sheikh Farid, many of whom were so-called lower castes. Furthermore, Guru Arjan Ji was the epitome of showing equality and setting a standard of oneness. Ek pita, ekas ke hum barak, tu mera gur hai. By building the Harmandir Sahib around the holy tank, he had the cornerstone of building laid by the famous Muslim Sufi Mian Mir. Guru Hargobind Ji nu Miri Piri de Malak आख्या जाता है। गुरु जी ने 2 तलवारा धारण करके ऐलान किया कि ये तलवारा मीरी संसारी ताकत अते पीरी आत्मक ताकत की निशानी हैं। ਇਹ ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ ਨੂੰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। Guru Hargobind built Akal Takht, a safe space where ordinary people, not just kings, could speak, be heard and seek justice. A prime example of advocating human rights where he secured the freedom of 52 innocent Hindu kings who were wrongfully held. Guru Har Rai Ji established free herbal clinics and dispensaries, offering medicine and care to all. He believed every human life is sacred and access to healing should not depend on status. Guru Har Krishan Ji selflessly cared for the sick and served them during the smallpox outbreak without differentiating between rich and poor or Hindu and Muslim, and built a sarovar for people to heal. His service was universal, filled with empathy and compassion. Guru Tegh Bahadur Ji, Hind di chadar di qurbani ne ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Guru Tegh Bahadur Ji gave his life defending the right of Kashmiri Pandits to practice their own religion despite not being a Hindu himself. He refused to convert to Islam under pressure of Mughal emperor. His stand made one thing clear: no one should be oppressed because of their faith. Guru Gobind Singh Ji. Guru Gobind Singh Ji took the message of oneness and justice from the Gurus before him and turned it into a living, fearless identity, the Khalsa. Vaisakhi 1699 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਜਥਾ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ सच्चा सिख उसकी भक्ति, सेवा और सच्चाई के आधार पर जानिया जाता है, ना कि उसके जन्म या जात के आधार पर। He gave all the same surname to men Singh and to women Kaur, eliminating caste-linked surnames. The Khalsa was not just a community; it was a declaration that every Sikh is sovereign, fearless, and equal. And it is that spirit of fearlessness, equality and oneness that we are here to celebrate today, the birth of Khalsa. A legacy that continues to inspire us to stand for truth, protect the weak and treat every soul as equal. And as we continue to face challenges in achieving equality and justice in the world today, let us look to teachings of Sikhism and remember that human rights and equality are not just ideals but divine mandates. ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਵੇ ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀਂ। अंत विच मैं सिर्फ ये कहना चाहती हाँ मैं कोई सिख प्रचारक या विद्वान नहीं हाँ। अज मैं जो भी साझा किया है वो गुरबाणी और गुरु साहिब दी सिक्खियां ते आधारित है। जेकर मैं कोई गलती की है या कुछ अजिहा किया है जो मेल नहीं खाता तो मैं दिलों तुहाडे सब तो माफ़ी मंगदी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।